متتبعي قناة دروس هادفة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع نص جديد من سلسلة ترجمة نصوص الفرنسية إلى اللغة العربية. النص يتحدث عن المبدأ الثالث من مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى. المبدأ هو l'autosuggestion, moyen pour influencer l'esprit subconscient. الاقتراحات الذاتية التلقائية وسيلة للتأثير على العقل الباطن. كما العادة سوف أقرأ النص وبعد ذلك نترجمه جملة بجملة. L'autosuggestion, moyen pour influencer l'esprit subconscient. Troisième étape vers la richesse. هذه هي الخطوة الثالثة نحو الثراء. On appelle autosuggestion toute suggestion que l'on s'adresse à soi-même et qui, par l'intermédiaire des 5 sens, atteint notre cerveau. Elle fait communiquer le conscient et l'inconscient. Nourrissez votre subconscient de pensées constructives, chargées de nos pensées dominantes, pensées positives ou négatives. L'autosuggestion touche volontairement le subconscient et l'influence à agir en accord avec celle-ci. La nature a donné à l'homme le pouvoir de contrôler par ses 5 sens tout ce qui touche le subconscient. Mais l'homme ne se rend pas toujours compte qu'il peut exercer ce contrôle. Dans la majorité des cas, il ne l'exerce pas, ce qui explique pourquoi tant de gens restent pauvres toute leur vie. Rappelez-vous que le subconscient est pareil à un jardin fertile où les mauvaises herbes poussent à foison si l'on néglige d'ensemencer quoi que ce soit. Par l'autosuggestion, un individu peut nourrir son subconscient de pensées constructives ou au contraire permettre à des pensées destructives de s'épanouir dans le riche jardin de son esprit. الآن لنترجم النص. L'autosuggestion, moyen pour influencer l'esprit subconscient. الاقتراحات الذاتية التلقائية أو الإيحاءات الذاتية التلقائية moyen pour influencer l'esprit subconscient. وسيلة للتأثير على العقل الباطن. Troisième étape vers la richesse. هذه الخطوة الثالثة نحو الثروة. On appelle autosuggestion toute suggestion que l'on s'adresse à soi-même. يعني نسمي الإيحاءات الذاتية أو الاقتراحات الذاتية جميع الاقتراحات que l'on s'adresse à soi-même التي نحدث بها نفسنا، يتحدث بها للنفس، يعني نكلم بها النفس، يكلم بها إلى النفس، يعني نحن نكلم بها نفسنا. Et qui, par l'intermédiaire des 5 sens وعن طريق توسط الحواس الخمس des 5 sens atteint notre cerveau، تصل إلى عقلنا. Il fait communiquer le conscient et l'inconscient، يعني تصل إلى مخنا وعقلنا. Il fait communiquer، تقوم بتواصل le conscient الواعي et l'inconscient الغير الواعي. يعني هنا نتحدث عن العقل الواعي، l'esprit conscient et l'esprit inconscient، يعني الغير الواعي. Communiquer le conscient الواعي والغير الواعي. Nourrissez votre subconscient de pensées constructives. Nourrissez votre subconscient عقلك الباطن de pensées
constructive بأفكار بنائية constructive chargé de nos pensées dominantes محمل بأفكار المسيطرة أو من خلال الأفكار المسيطرة pensée positive أو négative الأفكار الإيجابية أو السلبية l'autosuggestion الإيحاءات الذاتية أو الاقتراحات الذاتية التلقائية touche volontairement تلمس بشكل إرادي le subconscient العقل الباطن et l'influence وتؤثر عليه agir للتعامل بالموافقة مع celle-ci en accord avec celle-ci الموافقة على تلك يعني الاقتراحات الذاتية الموافقة على celle-ci تلك يعني بمعنى الاقتراحات الذاتية l'autosuggestion la nature a donné à l'homme le pouvoir de contrôler par ses 5 sens tout ce qui touche le subconscient. La nature الطبيعة a donné à l'homme أعطت للإنسان يعني l'homme الرجل أو الإنسان هنا a donné à l'homme إلى أعطت للإنسان le pouvoir القدرة أو الإمكانية de contrôler للسيطرة par ses 5 sens عن طريق حواسه الخمس tout ce qui touche le subconscient كل ما يلمس أو يمس le subconscient العقل الباطن mais l'homme ne se rend pas toujours compte qu'il peut exercer ce contrôle mais l'homme لكن الإنسان ne se rend pas toujours compte لا يرد الاعتبار دائما ne se rend pas toujours compte qu'il peut exercer ce contrôle بأنه يمكن أن يمارس هذه السيطرة dans la majorité des cas في أغلبية الحالات dans la majorité des cas il ne l'exerce pas لا يمارسها ce qui explique pourquoi tant de gens restent pauvres toute leur vie ce qui explique هذا ما يشرح pourquoi لماذا tant de gens قدر كبير من الناس أو عدد كبير من الناس أو العديد من الناس tant de gens بقدر كبير بمعنى tant de gens قدر كبير من الناس restent pauvres toute leur vie يبقون فقراء حياتهم بأكملها الحياة بأكملها حياتهم كلها rappelez-vous que le subconscient تذكر أن العقل الباطن est pareil à un jardin fertile تذكر أن العقل الباطن le subconscient est pareil شبيه يعني شبيه à un jardin fertile شبيه لحديقة جاردن fertile خصبة شبيه بحديقة خصبة و les mauvaises herbes بحيث الأعشاب les mauvaises herbes الأعشاب السيئة يعني الضارة pousse à foison تدفع بوفرة وتنبت بوفرة pousse بمعنى تدفع أو تدفع à foison بوفرة أو بكثرة si l'on néglige d'ensemencer quoi que ce soit إذا أهملنا بزرع فيها d'ensemencer أن نزرع فيها quoi que ce soit أي شيء quoi que ce soit par l'autosuggestion عن طريق الاقتراحات الذاتية التلقائية un individu الفرد peut nourrir son subconscient الفرد
peut nourrir son subconscient. يمكن أن يغذي son subconscient عقله الباطن de pensées constructives بأفكار بنائية constructives de pensées constructives ou au contraire أو على العكس أو في العكس permettre à des pensées يسمح أو السماح à des pensées destructives لأفكار هدامة الأفكار الهدامة de s'épanouir بأن تزدهر dans le riche jardin de son esprit بأن تزدهر في الحديقة الغنية لعقله dans le riche jardin de son esprit في الحديقة الغنية le riche jardin الحديقة الغنية de son esprit لعقله. كان كل هذا ما يتعلق بهذا النص. نص مختصر. يعني الفكرة المحورية للعنوان واردة في النص ومشروحة بشكل يعني مفسرة بشكل يعني يمكن استيعاب مضمونها. أتمنى أن تنال الترجمة إعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.